ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିଲେ ଘରେ ବସି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଦୋକାନରେ ବସି ବା କିଛି ନହେଲେ ବି ଘରେ ବସି ଆପଣ କିପରି ମାସକୁ 50 ରୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କୁଆଡେ ଯିବାର ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁରା ବୁଝନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। କିପରି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ମାସକୁ 50 ରୁ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ଗାଇଡ୍ କରିବୁ। କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସମୟ ଟିକେ ଆପଣ ଦେବେ। ସମୟ ବି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ସକାଳେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ ବହୁତ କାଫି। ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜଳ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ଥେରାପି ସେଣ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ବା ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଖୋଲିବେ। ତ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସେ ମେସିନଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ କେମିତି କଣ ୟାର ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେଇ ମେସିନରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ସେଇ ପାଣି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଉପଶମ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍, ଥାଇରଏଡ୍, କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଏଇ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେବଳ ମେସିନ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପାଣି ନେବେ, ଆପଣ ମେସିନ ଲଗେଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ, ସେମାନେ ପିଇବେ ଓ ତାପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେସିନଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମେସିନଟା ଦେଖନ୍ତୁ। यार तो विभिन्न प्रकार मॉडल सब अच्छी। एटा हला सबठारो बेसी बिक्री होथवा मॉडल। बेसी माने जदी आपनकर 100टा मशीन बिक्री होची तदेरे 90% हला एई मॉडलटा बेसी बिक्री होची। हला एई मॉडलटा हला SD501 SD501 मॉडलटा बेसी बिक्री होची। देखि पाथबे ए जो देखछंती एटा हला इनपुट बुझि पारले। एटा आपनकर लागिवो कोठी एक्वागार्ड आपण जे कोनसी आरो जो आउटपुट सेटा इनपुटटा लागिवो। लागला परे पानीटा आपनकर मशीन भीतर को पसिला। मशीन भीतर को पसिला परे आपण दुई पाटे बाहरिबो पानी। एटा देखंतु एई पटटा आपण देखंतु ए जो पाइपटा देखछंती राजे एटा आपनकर आउटपुट। एई पानीटा हमें पियंती साधारणतः पिया पई यूज करा जाए, जेमति कि एटारे नेगेटिव पानी बाहरे, जो माइनस पानी आपण देखिदिले डमर ए माइनस पानी बाहरिबो। आउ एई जो तळे जो देखछंती पाइपटा एटी भी तळे गोटे पाइपटा आछी। एई जो पाइपटा ए उपरटा गोटे आउटपुट, ए तळटा आउटपुट। एई जो तळ पट जो आउटपुटटा देखछंती एटा आपनको पॉजिटिव पानी बाहरिबो। ए जो आपनको एटी सब देखुथबे विभिन्न प्रकार से बटन अछि। एई बटन रे अनुसार कलरिंग करा हैछि, जेबडा आपनको आपण देखतिले ब्लू कलर माने अल्कालाइन, सेडा ऊपर अछि। ग्रीन कलर माने न्यूट्रल, सेडा मझिरे अछि। तापर येलो हेकि ऑरेंज हेकि आस्ते आस्ते सेडा को आपनको एसिडिक पानी अछि। माने आपण जो पानी खोजबे जेमति कि घा फा ड्रेसिंग करिया पई हेले कि आपनको स्किन डिजीज जो कहिदिले सेडा सब आपनको ई पानी रे करि परिबे। आउ जोडा को ऊपर पानी उडा अल्कालाइन सेला पीबा पानी बटन अनुसार पीएच अनुसार से रेंज मरा हैछि। से अनुसार मानले आपण जो रेंज रे पानी खोजियो से रेंज रे पानी पाई परिबे। एटी आपन डिस्प्ले अछि, देखो म ऑन करूछि, बुझि पारले एटा ना स्विच ऑफ पावर ऑफ है। मेसीन 25 वर्ष पर जदि हम आप सर्विसिंग थरे करेंगे, थरे सर्विसिंग करदे पुणी से 10-15 वर्ष चलीगला। इन्वेस्टमेंट किसी खराब नहीं, थरे इन्वेस्ट कले आप बहुत दिन पर्यंत ये आपको हेल्थ बेनिफिट दे चलो। तेणु या सबू घरे यहाँ गोटे गोटे निहाती दरकार। ये मेसीन को निहाती घर को आणतु, आपको इच्छा मुताबक जो पानी चाहिए जो रोग पाई तो सब अवेलेबल पाइपर। तेणु यह गोटे भल इन्वेस्टमेंट। तो बर्तमान आप मेसीन टाक देखिले तो आप भावुए मेसीन टा कौन कौन सिस्टम, यही पानी पीले केमती रोग भल हम, विभिन्न प्रकार क्वेश्चन आप मन को आसुथिबो। किछि चिंता करिवार नहीं, वीडियो को पूरा देखंतु। आपण सब किछि आपण जानि परिबे जे किपरि ए बिजनेस वर्तमान नुवा बिजनेस गोटे ट्रेंड आसुची। आगुरु तो आपण विभिन्न प्रकार जेमति कि गाड़ी भड़ा देके लोक ट्रैक्टर भड़ा दउथले, कार भड़ा दउथले, बिजनेस करूथले किमा किछि गोटे इन्वेस्टमेंट करूथले, दुकान खोलुथले। किंतु ए बिजनेसटा पूरा नुआ आउ मार्केट रे लोक मध्ये ऑलरेडी 2-3 वर्ष हलाणी ओडिसा रे आरंभ करि सारलेणी, किंतु आपण पाखरे ए बिजनेस पहुंची पारि नाही। तेणु हमर आरोग्य ओडिसा आउ आम उत्कल ट्रस्ट पक्षरु आपणको एई इन्फॉर्मेशन आपनको दिया जाउची। आमे आपनको हेल्प करिवु। आपण एतके जानंतु जल द्वारा मते चिकित्सा हेइ पारुची, ताको कहउचंती वाटर थेरापी सेंटर। आपण ए माध्यम रे बहुत किछि रोजगार करि परिबे। आपनको यदि विश्वास होउनी मु आपनको बुक देखौची, देखंतु एटा देखंतु बही वाटर इज ए मिराकल थेरापी। एटा बही गुटे अछि, आपनको देखौची। नेक्स्ट एटा आपनकर देखंतु लेखा आइछि किस लेखा आइछि वाटर क्योर्स ड्रग्स किल। परिष्कार देखि पाले वाटर क्योर्स ड्रग्स किल, हाउ वाटर क्योर इनक्योरेबल डिजीज। पानी माध्यम रे केमती जोडा कि इनक्योरेबल आपण भाबुथबे जोडा को कि थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एडा सब इनक्योरेबल करते। कैंसर विभिन्न प्रकार डिजीज अछि जोडा कि इनक्योरेबल, एडा मध्ये ए वाटर थेरापी माध्यम रे सॉर्ट आउट हि परिबो। ये कोटा फॉरेन थेर बही बाहर आसी देखंतु $15 रो अछि हला। ए पूरा टोटल वर्णना करा हिची, कोनसे डरिवार नै। आउरी भी अनेक बही हम पाखरे अछि, हम आपन फुल सपोर्ट दबु। हमर या आगुरु दुईटी वीडियो अछि, आपण जो मेसिन देखिले से मेसिन रो प्रैक्टिकल जे किपरि ए रोग फॉलो करि पारुची तार प्रैक्टिकल डेमो
आमर वाटर थेरापी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो दीटा जाक अच्छी आम चैनल रे अच्छी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जायछि आपण जाई सेडा दीटा को देखिबे जे एक्चुअली जदी आपनकर डाउट होछि जे पानी माध्यम रे किपरि भलो होई परिबो त डेमो दीटा को निहाती हमर रिक्वेस्ट देखंतु किंतु वर्तमान हमर एई टॉपिक टा जे आपण एई मेसिन माध्यम रे किपरि मासको 50 ରୁ 60 हजार टका रोजगार करि परिबे सेही विषय रे हम आलोचना करिबा। तो वर्तमान आजिर टॉपिक आमे किपरि एई मेसिन को इन्वेस्टमेंट करी बा एई मेसिन बसाई घरे मध्ये आमे 50 ରୁ 60 हजार टका मासको रोजगार करि परिबा सेही विषय रे एई टॉपिक टा बाकी आपण जहा बुझिबा कथा हमको डायरेक्ट कॉल करिवे बा हमर स्क्रीन रे बा डिस्क्रिप्शन रे जो नंबर अछि सेतिरे हमको परामर्श करि परिबे आउ हमर वीडियो दीटा हमर पार्ट 1 पार्ट वीडियो दीटा देखिबे सेतिरे आपण पूरा डाउट क्लियर हे जिवो सेतिरे आपनकर पूरा डाउट क्लियर हे जिवो। वर्तमान म बतै दउ जे एई मेसिन माध्यम रे आमे पानी किपरि बाहर करूचे केते पैसा तार कॉस्ट आसुची आ पानी आमे बिक्री करले केते पैसा तार मार्जिन आसुची तो डिफरेंस केते आसुची आ फळ रे हमर केते कस्टमर रे हम केते पैसा पाई परिबा आपण भूली जानतु वर्तमान सब कथा भूली जानतु जे ए पानी रे रोग भलो हबो कि न हबो से कथा छाडी दियंतु आगे वर्तमान हम इनकम पार्ट को आसी जानतु आपण इनकम पार्ट के बुझंतु तापरे आपण केमती कोन हेई परिबो हला आ तार टेस्टिमोनी भी हमें देखै दबो आपनकर जो को पेशेंट माने सब भलो होचंती कोन हेची कारण देखंतु ए जो बुक देखुची इंडिया को आसनथला बुक इंडिया को आसनथला तो आसी गला परे लोक मते सब आस्ते 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 माने आईडिया खोली गला केमती कोन हेई परिबो थरे आपण व्हाई टा क्लियर होंतु आगे जते बेला काहे किटा क्लियर हेजबे किपरि कोन करा जिवो से विषय रे आपण टेंशन नियंतु जेमते ने आपण को आपे आपे बाटो ले जिवो आमे भी ओछु हेल्प करिया पई आया ए जो मशीन देखले मशीन रो पानी जो माने प्रिपरेशन होजी बा प्रोसेसिंग होजी एटा मशीन बसैছে तो मशीन रे जो पानी टा बाहरुची ता कॉस्ट आसुची आपण को लीटर 2 टंका अति मन हो लीटर 2 टंका आपण बिक्री करिवे लीटर 40 ରୁ 50 टंका एबे रो कहि दिछ आपण पूरा वीडियो आउतर देखंतु 2 टंका रे तयारी करिवे 50 टंका रे बिकिवे 40 टंका रे 50 टंका रे बिकिवे आपण बहुत प्रॉफिट मार्जिन बाहरिबो। तो वीडियो को आपण पूरा धैर्य धरि देखंतु किपरि आपण मासको 50 ରୁ 60 हजार टका रोजगार करि परिवे ये पूरा मजाक नुए ये सीरियस कथा आपण आरंभ करंतु आपण पादे आगो को बढ़ांतु आमे आपण को 5 पाद आगो को बढ़ेबु ठीक अछि आपण वीडियो टा को पूरा देखंतु। हम ओडिसा रा बहुत बेकारी भाई भौणी माने अछंती से माने चाकरी पई खोजी बोलचंती किंतु माने सटरे ठकामी रा शिकार होचंती एठारा किंतु आपण कोनोसी किछि कोडा करिवार नै घरे आडी की मशीन टा बसाइबे पूरा फुल सपोर्ट आमे दबु आपण केवल वीडियो टा को देखंतु आगे ज्ञान टा अर्जन करंतु कारण ज्ञान नथिले माने आपणकर लर्निंग नथिले अर्निंग नै जेटा कहंती आपण प्रथम पूरा कांसेप्ट टा बुझंतु तापर कारण जे नुवा सिस्टम आपण हठात भाबिबे जे एते इन्वेस्ट करबी कोन करबी किछि आपण मुंड को जुटु नथो आगे प्रथम वीडियो टा को पूरा देखंतु पूरा तापर आपण हम सहित डिस्कशन करिवे जदि भी चाहिबे हमर सेंटर के भी आसी के आपण देखि भी परिबे बा पूरा निजे फील करि परिबे केमती कोन हे सिस्टम होछि हला देखंतु एई पानी रे म खाली बेसिक जिंसो कहि दोछि एई पानी रे चारिटा प्रॉपर्टी अछि जोडा मार्केट रे केउ पानी रे भी प्रॉपर्टी नाही मार्केट रे आरो फैक्ट्री रे जो पानी सब घर घर सप्लाई होछि कोंतु ऑफिस रे सप्लाई होछि कोंतु गवर्नमेंट पानी कोंतु जे कोनोसी पानी आपण खोजिबे मार्केट रे जत्ते प्रकार चेष्टा करबे पानी पाइबे नाही ए पानी रे चारटा प्रॉपर्टी अछि एक रे होछि आपनकर अल्कालाइन प्रॉपर्टी विदाउट केमिकल फर्स्ट जिंसो खाली अल्कालाइन प्रॉपर्टी विदाउट केमिकल नेगेटिव ओआरपी बा कहा होछि एटा को आयोनाइज्ड चार्जड वाटर आउ एथरे ए पानी रे हाइड्रोजन कंटेंट अछि माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी कोडा कोन बुझिया पई वीडियो रे म आपन देखैबिनी आपन हमर पार्ट 1 वीडियो टा देखिबे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखले ए सब जानि परिबे। तो एई प्रॉपर्टी जेहेतु कौन से मार्केट रे मिलुथवा पानी रे नाही तेणु करी आपण एई मशीन लगांतु एई मशीन केपरी रोग को माने आरोग्य करि पारुची ए बहिरे आपण अछि आहुरी बन्यान बही अछि सब हमर पार्ट 1 पार्ट वीडियो सब डिटेल्स अछि आपण केवल देखंतु ए मशीन आपण घरे लगांतु इंस्टॉलेशन भी हमें करई देबु सर्विसिंग मेंटेनेंस पई कोनस चिंता करंतु नै सब हम पाखरे बा पार्ट्स पई किछि चिंता करंतु नै सब हम पाखरे अवेलेबल अछि आपण केवल इन्वेस्टमेंट करिया पई रेडी रहंतु एतिके मन रखंतु 2 टंका रे पानी आपण तयारी करिवे 50 टंका रे बिकिवे एतिकेला सिंपल फंडामेंटल आउ केमिति कोन तार कैलकुलेशन मो वीडियो रे पूरा अछि बतन तो इंट्रो सरी नाही वीडियो रे अछि तार कैलकुलेशन पार्ट आपण पूरा वीडियो टाको देखंतु आपण जे चिंता करते पानी रे कोन अछि ए मशीन रे पानी रे किपरि कोन तयारी होउची एई पानी हम देह रे किमिति काम करे एई पानी द्वारा रोग किपरि दूर होउची जते प्रकार क्वेश्चन आसुची बा एई पानी को हॉस्पिटल लागिची को डॉक्टर एई पानी को यूज करचंती को डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे पानी को लेखुचंती सब देखि परिबे टिके धैर्य धरंतु ए मशीन रो मॉडल कोन अछि प्राइस कोन अछि गारंटी कोन अछि वारंटी कोन अछि सर्विसिंग कोन अछि सब जिंस आपण पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पूरा देखले आपण पाइ जिवे मशीन किपरि सेटअप करा जाउची तार मध्ये सेटअप भी अछि सब मशीन रो सब जिंस आपनकर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो रे पाइबे आ जहा न पाइबे हमहु कंसल्ट करिवे आमे आपनको परामर्श कर देबु आ को पेशेंट माने पानी पी के उपकृत होइचंती सेतिके तो दरकार ना ए बहिरे आपनकर सब डिजीज मानकर लिस्ट देछि ए बहिरे जो कंटेंट अछि एबरे रोग मानकर सब लिस्ट देछि देखन छोट छोट कर सब लिखा है मु कि हाइलाइट कर देछि आपन को स्क्रीन रे भी देई दोछि की रोग पानी माध्यम रे भलो होई पारिबो हला तो आपण याकू जूम करके देखि परिबे नहले केतरा पढी दोछि कि आपण गोट आईडिया हबो देखन मु सांग सांग पढी दोछि आपण खाली धरिबे मेन गुडा पढी दोछि आपनकर स्पॉन्डिलाइटिस अजमा ब्रोंकाइटिस कैंसर कोलेस्ट्रॉल कोलाइटिस डायबिटीज हार्ट अटैक हेमोरॉइड्स माने पाइल्स
किडनी फंक्शन, लिम्फोमा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्सर, ओबेसिटी माने जो वेट लॉस, एमती विभिन्न प्रकार ये जो सब डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज सब प्रकार हो पारिबो। आपण जूम करके किछ समय पॉज करके सब जाक रोग पॉज करंतु, जूम करंतु, ताको टिके पढी दियन सब जाक। यार सब जहा टेस्टिमनी दरकार हमको कंसल्ट करन, हम तार टेस्टिमनी वीडियो मध्ये हमर पठाई देबो। ता बादे ये तो आपण मेशिन किनिले, सेटअप भी करि देलु, हम सब सिस्टम करि देलु। आपण कहबे मु कस्टमर कोठु पाइबी, लोक माने हम पाखर आसी पानी नेबे कि नाही, जदि से क्वेश्चन भी आछि सेटा भी हम दूर कर देबो। हमर कोन सपोर्ट रहबो आपण देखंतु। हमर सपोर्ट रहबो जेतेबेले आपण मेशिन इंस्टॉल होउची आपनकर, मेशिन इंस्टॉल हला परे आपनक नाम, नंबर, ठिकाना माने लोकेशन को जगह रे आपण पानी जल चिकित्सा केंद्र करिसंती, तार लोकेशन कोन, एड्रेस कोन, विथ आपनक फोन नंबर सब जाको आम आरोग्य ओडिशा वेबसाइट रे चढ़ी जिवो। फास्ट कथा हम एतिक हेल्प कर देबो। आपनकर डाटा अपन नंबर हमर वेबसाइट रे चढ़ी गला। डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो लोक जो माने सर्च करिवे आपनक एड्रेस पाइ जिवे, से माने जाई कि डायरेक्ट आपन पर पानी पी परिबे। प्लस हम पाखो आगे विभिन्न प्रकार पेशेंट आछंती, माने हमर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रो पेशेंट आछंती, जेमिति कि आपनकर बालेश्वर, केउझर, भद्रक, कटक, खोर्धा, बरहमपुर, संबलपुर, राउरकेला, ऑल ओडिशा विभिन्न प्रकार पेशेंट हम संगे लिंक रे अछंती। जो पेशेंट माने हम पाखो आछंती तो से माने खोजी बोलचंती सर हम पाखरे पानी कोठी मिलिबो। तो डायरेक्ट जदि आपण मानकर संबलपुर ब्रांच कले कि कटक रे कले कि केउझर रे कले कि भुवनेश्वर रे कले, तो आमे आपनको नंबर देई देबु तांकू। से पेशेंट जदि हमर अछंती सिठी तो आमे तांकू नंबर दे देबु। हमर भुवनेश्वर एई लोक मानकू एई व्यक्ति पाखर बा हमर सिटी केंद्र अछि, जल चिकित्सा केंद्र अछि, तांकरी पाखर पानी नियंतु। केउझर जे करथिबा आमे कहू तांकरी पाखर पानी नियंतु। संबलपुर ढाका जो जगह रे आपण जो डिस्ट्रिक्ट रे करचंती सेई डिस्ट्रिक्ट जो पेशेंट माने अछंती बा सेई ब्लॉक रे जो पेशेंट माने अछंती आमे आपण पाखु पठै देबु। सेटा आमे जेतु हमर ऑनलाइन रे दिया हैछि, तो आमे डायरेक्ट आपण मध्ये हम माध्यम रे कस्टमर पाइ जिवे। सेटी हमर किछ लाभ नै, से माने आपण तांकू पानी देबे, आपण लाभ पाइबे बा उपकृत नेबे। सेटा पाखरु मध्ये कस्टमर पाइले, प्लस आपनकर लिस्ट रे जे सर्च मारिबो हम साइट रे आपण सेंटर देखिबो, से बाटू मध्ये आपण कस्टमर पाइले। ता बादे आपण जो लोक मानको आपण अंचल रे आपण सपोज लिफलेट देले, लिफलेट बांटी देले किबा प्रचार प्रसार करले, तो से मानको आपण गोटे गोटे सेशन रखि देबे। आपण सेंटर रे आमे जाय कि से मानको डेमो प्रोग्राम भी मध्ये करै देबु, प्लस मानको पेशेंट को गाइडेंस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आमे गोटे करि देबु। ताले भी सेही पेशेंट माने आपण पाखरु पानी नै परिबे, किबा हमर वीडियो माध्यम रे आपण वीडियो से पेशेंट मानको पठेबे। पेशेंट माने देखिला परे से निहाती आपनको पाखरु पानी नेबे। ऑटोमेटिक आपण पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जे देखिबो आ टेस्टिमनी वीडियो देखला परे से खोजी बोलिबो, से आपनको पाखरु ही पानी नबो। तो आम पाखरु आपण डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट मध्ये पाइबे। कस्टमर पय आपण चिंता करंतु नै। वर्तमान जो परिमाण रे रोग माडी आसुची, घरे घरे डायबिटीज, घरे घरे आपनकर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, एबे तो कैंसर सब छतु फुटलाणी, बुझि परले। आगु 2030 बेलकू मु कहू नै आज्ञा, बहुत रिपोर्ट रे कहउचंती, खाली रिपोर्ट नै एस्ट्रोलॉजर माने भी बहुत कहउचंती जे एबे सब 2030 बेलकू कैंसर सब छतु फुटिबो। जदि आपण एई मशीन रखिथिबे आउ 2-4 वर्ष भितरे आपनक पाखरे एते पेशेंट हेबे आपण संभाळी परिबेनी, कारण ए मशीन रो कॉस्ट अछि, तो लोक समस्त किनि परिबे नाही। तो से माने पानी किंतु हमर समस्त दरकार, कारण डॉक्टर माने जळ प्रेस्क्रिप्शन ऊपर ही पानी रो नाम लिखुचंती, आपण विश्वास करिबेनी। हॉस्पिटल डॉक्टर मध्ये लिखुचंती प्रेस्क्रिप्शन, बाहरिया डॉक्टर मु आपण देखै दिबि, वीडियोटा पूरा देखंतु। आस्ता सब लेखिबा आरंभ करले, सब तो देखैले वीडियो लंबा आइजो, मु केतेडा जिंस देखै दोची, तो वीडियोटा पूरा देखि दियंतु। डॉक्टर जेतेबेले आपनकर प्रेस्क्रिप्शन लेखिबो, से पेशेंट खुजी खुजी आसी आपण पाखरे पहुंचिबो। से तो नेट सर्च मारिबो ना कोडी मिलुची, तो आपण पाखरे आसी पहुंचिबो। आपण ताको पानी देबे, आपण पैसा इनकम करिवे। ता बाद सब पेशेंट तो आपनकर पाखरे पानी नेबा पय दूर दूर पेशेंट तो आसी परिबेनी, से माने माध्यम किछि दिन पानी नेबे आपण पाखरु, ता पर से माने मशीन किनिया स्टार्ट करिवे। जल मशीन किनिया स्टार्ट करिवे, आपनकर 8-10टा जदि मशीन भी बिक्री होची, आपण वर्ष को 3 लाख 4 लाख टका, यदि वर्ष भितरे जदि आपनकर 8-10टा मशीन भी बिक्री होची सेही माध्यम रे, तने से बाटे मध्ये आपण 3-4 लाख टका इनकम करि नेबे। बाटे पानी पेकी पेकी भी इनकम करिवे, और मशीन भी किछि माध्यम रे बिक्री हे जिवो। कारण सब पेशेंट आसी पारु नाहंती, सब पेशेंट रेगुलर आसी परिबेनी। दर गोटे पैरालिसिस पेशेंट तांग घरे किबा का घरे कि नवा पय पानी नवा पय आसु नथुबो, तो आपण वीडियोटा को पूरा देखंतु। आउ जो पेशेंट माने आसीबे सेमानकु सेमाने काच बोतल रे आपण पानी देबे, आउ सेमाने रेगुलर बेसिस रे पीबे। पानीटा कोन औषध नै, जेमिति आमे घरे गुटे लोक दिन को 2.5 ରୁ 3 लिटर पानी पिउची, सेमिति से आपण पाखर पानी नबो, काच बोतल ले नै जिवो बा प्लास्टिक बोतल, तार जेमिति सुविधा हबो, किंतु काच बोतल से गुटे बेस्ट। से जेमिति 3 ରୁ 4 बोतल पानी नबो, माने 2 ରୁ 3 लिटर पानी नबो, पानी नेकी से तार घरे पीबो, से धीरे धीरे आरोग्य हबो। आ एलोपैथी मेडिसिन भी तार धीरे धीरे छाडी जिवो, आपण पाखरे से उपकृत हबो जे एते मेडिसिन खाइ खाइ मोर भलो नथला, पानी माध्यम रे भलो होला। चाहिले मेडिसिन किनिबो, चाहिले मेडिसिन न किनु, आपनकर मासको गुटे पेशेंट पाखरु एवरेज 3 ରୁ 4 हजार टका आपण इनकम पाइबे। जदि आपण मास भितरे गोटे मास भितरे 30 ରୁ 40 टा पेशेंट भी करि दियंती, ताले आपनकर सेही हिसाब रे 50,000 ରୁ 60,000 लक्ष पर्यंत मध्ये आपण इनकम करि परिबे। जदि आपण माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे थिबे बा बड़ टिके बड़ टाउन रे थिबे, टिके जदि ब्लॉक लेवल रे थिबे, ताले भी आपण 25,000 20,000 इनकम आपण आराम से करि परिबे। मशीन रे इंस्टॉलमेंट देकी मध्ये आपण इनकम करि परिबे। आ सब गाइडेंस हमें दउचे, सर्विस भी दउचे, आपण को पूरा हमें हेल्प करिवु, सेतरे किछि डाउट नै। आपण खाली हाथ बढ़ांतु, हमें सहयोग हाथ बढ़ेबु। जो पूरा वीडियोटा देखि सारंतु, जो माने हम ऑफिस आसी बुला बुली करी मशीन को केमिति देखि बा पई चाहउचंती,
ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆମର ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ପୁରା ଡେମୋ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ଅଫିସକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମର ଅଫିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବି ବା ଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବି ବା ୱାଟର ଥେରାପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ, ଆପଣ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଉତ୍କଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଫ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ମେସିନ୍ଟା କିପରି ସେଟଅପ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେନି। ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି, ଆପଣ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ହବ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଘରେ ବସି ବସି ଆପଣ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ କି ପାଥୋଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଛତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ଅଛି। ଆପଣ ଏଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା କମି ଯାଇପାରେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆୱାରନେସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ମେସିନ୍ ବସେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବା କଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଚାଲିବ, ସେମିତି ମାନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାବନି ଗୋଟେ ପିକ୍ ଆୱାର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେଟଅପ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାର୍କେଟରେ ନୂଆ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କମ୍ପିଟିଟର ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାର୍କେଟଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିବ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ନିହାତି କ'ଣ ହବ, କଷ୍ଟମର ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଟାଙ୍କିରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସବୁ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ଯାଉଛି, ବାହାଘରିଆ ହେଲା, କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ପାଣି ଯାଉଛି। ସେମିତି କଙ୍ଗନ ୱାଟର ସେମାନେ ପାଣିରେ ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ କଙ୍ଗନ ୱାଟର ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଜି ବାହାରିଲା ଗାଡି ଯାଇକିରି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ସେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଇଦେବ। କାହିଁକି ନା ପାଣି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବନି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିକି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗନ ପାଣି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମେସିନ୍ ଆସିଲା 2016-17ରେ ଆସିଲା। ଏ ବହିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ, ବୁଝିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ ସୁଗାର, ବିପି, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ବୁଝିପାରିଲେ, ଲେଖା ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେଇଛି, ମାନେ ଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ନାଲିଆ କଲର ଗୋଲ ମରା ହେଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି କଙ୍ଗନ ୱାଟର 9.5 pH, ବୁଝିପାରିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ତ ଆମର ଓଡିଶାର ନୁହେଁ, ବାହାରିଆ ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଙ୍ଗନ ୱାଟରକୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଆରପି ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଡିକେ ଗୁପ୍ତା, ଏଟା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ 4ଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ନାଲିଆ ଗୁଲମରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନଟା କଙ୍ଗନ ୱାଟର ଡେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଲି କଙ୍ଗନ ୱାଟର ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆରୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରୁଛୁ। ଆମର ଯାହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଙ୍ଗନ ୱାଟରକୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରୁଛୁ। ବା ଯଦି କଙ୍ଗନ ୱାଟର ଜଣେ ନ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ କିଛି ଜେନେରିକ ନେମ୍ ହେଲା କ'ଣ, -800 mv ବା -700 mv ORP 9.5 pH ର ପାଣି ଯୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ ଆଣ, ସେଟା ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଦେଲା। ତ ଯୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାରାସିଟାମଲ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଅଛି। ଜେନେରିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ପାରାସିଟାମଲ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେ ପାରାସିଟାମଲର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ତାର ଅଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ତ ଜେନେରିକ ସେଟା। ତ ସେଇ ପାଣିଟା ଯଦି ଆପଣ ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୋଗ ଭଲ ହବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହବ। ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ, ନେଗେଟିଭ ସେ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ, ନେଗେଟିଭ ପାଣି ଦରକାର, ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ ପାଣି ଦରକାର। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ପାଣିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବୋଟଲରେ ନେବେ କାହା ପାଖରୁ, ଯଦି ମେସିନ କିଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି କାହା ପାଖରୁ ପାଣି ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ କାଚ ବୋଟଲରେ ନେବେ, ଆଉ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ପିଇକି ସାରିଦେବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଲେ ତାର ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, why ionized water cannot be sold in store, କାରଣ ପାଣି ତ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି। ପାଣି ମେସିନଟା କେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ପାଣି ମେସିନଟା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆପଣ ମେସିନ ନେଇକି ପାଣି କାଢିକି ପିଇବେ। ପାଣି ଯୋଉମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ବିକିବେ, ରେଗୁଲାର ବିକିବେ। ଯେମିତି କ୍ଷୀର, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ, ଆପଣ କ୍ଷୀର ନେଇ ବିକିବେ। କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଏକ୍ସପାରି 7 days, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ସପାରି ହବ। ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଲେ ସେ 1 ଦିନ ଛିଡିଯିବ। ସେମିତି ପାଣି ଆପଣ 1 ଦିନରେ ପିଇକି ସାରିବେ। ଯଦି 2 ଦିନରୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେ ପାଣି ସବୁ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଣିଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା। ସେ ପାଣି ଯାହା ନର୍ମାଲ ପାଣି ଯାହା, ସେ ପାଣି ଆଉ କିଛି କାମ ଦବନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଆଲକାଲାଇନ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା, ସେଟା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ସେଟା କାଚ ବୋଟଲରେ 2 ଦିନ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ କି ସିଲ୍ ଟାଇଟ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଯୋଉଟାକ ସେଟା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ହେଇକି, ତାପରେ ସେ କଙ୍ଗନ ପାଣି ବୋଟଲ ଉପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି 200 ml 200 ml ବୋଟଲକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପାରି ହଉଛି 7 days, ମାନେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ଏକ୍ସପାରି ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ ପାଣି ନ ନେବା ପାଇଁ, ଯଥା ସମ୍ଭବ କାଚ ନହେଲେ ପିଇଟି ବୋଟଲ। ପିଇଟି ବୋଟଲ ମାନେ ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥିବ,
से प्लास्टिक मलिक्यूल को माने बाहर करबनी जेमति कि हम कहतिले एटा माइक्रो क्लस्टर पानी माने पतला पानी कोन कोन से प्लास्टिक रो मलिक्यूल को सब पानी रे मिसे दो से जोडा पर कुहा होदी ना प्लास्टिक पोल्यूशन जोडा कि हम बॉडी को पळी होची प्लास्टिक रो माइक्रो प्लास्टिक जोडा ब्लड रे मिसी जाउची तो सेरे मिसी जीव तेनो गुडी आपण पीईटी बोतल लेबे नले सबडर बेस्ट ला काच बोतल ले पानी एयरटाइट कर रखबे 2 दिन भीतर पीकी सारिबे नने पानी रा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किछ पाइबे नै कहबे पुनी काम दोनी बोली हला ए देखन गोटे साइड रे मु देखौ चा गोटे देखन तू लेखा है कि बाराक ओबामा कार्डियोलॉजिस्ट रेकमेंड्स कंगन वाटर बाराक ओबामा रे जे कार्डियोलॉजिस्ट से मध्य कंगन वाटर रेफरेंस करछन हमरो सब प्राय बड़ बड़ नेता मंत्री मानक पाखर मध्य मेशिन सब ऑलरेडी तुम जानिलेनी सब लागि जाई छी हला सेगा तो सब डिस्क्लोज करा जाय नै एठी YouTube रे तेणु आपण सेटा निजे जानि परियो नेट नेटिवे पाका परामर्श कले जानि एटा गोटे कन्फ्यूज देखंतु साइड रे लिखा है गोटे बुक रो आयनाइज्ड वाटर इज 1000 टाइम्स मोर हेल्पफुल टू योर बॉडी देन एनी अदर वाटर जे कोनोस पानी थारो आयनाइज्ड वाटर ता सबटर बेस्ट पानी एको काहे कि एक पानी रा एक्चुअली पानी रा कोन कहंती अल्कालाइन कहंतीनी ए पानी रा कहंती अल्कालाइज्ड ए एल के एल आई जे डी डी अल्कालाइज्ड माने अल्कालाइन प्लस आयोनाइज्ड मिसी कंबाइन अल्कालाइज्ड पानी बा आपण कहि परबे आयोनाइज्ड पानी माने ए अल्कालाइन पानी रे आयन अछि तेनु अल्कालाइज्ड पा जाय किन साधारण जो आपण सर्फ किंबा चूर्ण किंबा ब्लीचिंग किंबा आपण खाइबा सोडा हो अन्य केमिकल हला विभिन्न मार्केट सब केमिकल मिलुची पके देकी आपण जो अल्कालाइन करचंती ततरे आयन न थाए सेटार केमिकल अल्कालाइन को जाय किंतु एतरे किछि मिसा हैनी चार्ज पार्टिकल अछि बा इलेक्ट्रॉन अछि तेन करी एको कुहा होची आयोनाइज पानी बा अल्कालाइन ओ आयोनाइज मिसी के अल्कालाइज्ड पानी क्लियर हो गेला एई पानी पे ही रोग ही भलो करे तार विषय रे सब विभिन्न प्रकार बही अछि आ कोन लागला देखंतु कैंसर ओबेसिटी हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज आर्थराइटिस किडनी रेनल डिजीज माने किडनी प्रॉब्लम कार्डियोवास्कुलर डिजीज माने हार्ट डिजीज एंड इन्फिनिटम आर ऑल स्लोड ई विभिन्न प्रकार रोग आस्ते आस्ते कोन बे स्लो हो जाय अर्थात जो जदी डॉक्टर कहितबे एई रोग हेची आपनकर 6 मास भीतर चली जिवे गोटे एग्जांपल हार्ट प्रॉब्लम हेची आपण जदी ट्रीटमेंट न करबे 6 मास भीतर हार्ट अटैक आसीबो कि फैटी लिवर हेची ता सिरोसिस जिवो जदी आपण पिउजंती आपण ए डिजीज ता स्लो हो जिवो 6 मास जगह आपण 6 वर्ष और एक्सटेंशन करि जिवे क्योर भी हेई जिवे जदी आपण रेगुलर ता सहित ट्रीटमेंट करते आपण समय पाई आउ किस करबो आयनाइज वाटर कैन फ्लश टॉक्सिन हम बॉडी को टॉक्सिन सब बाहर करी आपण देखिथिले डेमोटा जे पकाला सब टॉक्सिन बाहर गेला तो आपण बॉडी को टॉक्सिन सब फ्लश आउट हेई जिवो पॉइजन सब बाहर जिवो बॉडी रो पॉइजन बाहर गेले आपण बेटर फील लागबो बर्तन देखंतु आपण को देखिथिले सेलिब्रिटी माने मेशिन सब लगै जन बर्तन देखंतु को मिडिल क्लास लोक माने मते मेशिन लगै जंती ए देखंतु गोटे ऑटो वाला ये भी मेशिन नै तो ये ऑटो वाला किस बहुत पैसा तार से कि पय नै से जानि छि हेल्थ पय गोटे जिंस आवश्यक जे बारंबार हॉस्पिटल जिबा को पड़िबो नाही ये भी देखंतु गोटे ऑटो वाला ए देखंतु 2,77,000 आ मिसी के 2,78,000 समथिंग से भी नै छि मेशिन एनर्जी बुझि पाले आपण भाबुतबे धनी लोक माने सब मेशिन नोचन गरीब लोक माने मेशिन नैचन देखंतु ए जो लोकटा देखुन देखंतु यार किडनी पेशेंट तांकर घरे देखंतु कांथ देखंतु प्लास्टर भी हेनी केते गरीब लोक हला से देखंतु मेशिन लगै छि से प्री फिल्टर लगै छि तीनटा ऊपर देखो 3टा प्री फिल्टर लागि छि तापरे तारे कोइ नहीं पैसा हनी ता लगै छि देख मेशिन से लगै छि एटा देखो ता घरे भी प्लास्टर हेनी ऊपर देखो आजबेस्ट नै त जरी पके की रही छि पॉलिथिन पके की रही छि देखले फळी मळे सब टांगी ए घरे भी मेशिन लागि लुंगी पिंदी छि देखो लोक हाल हुलिया देखो आपण कहबे ना धनी लोक पैसा वाला लोक आगे एक्चुअली मेशिन नो ना सेमाने त तांकर पैसा अछि चली गेले हॉस्पिटल जार अधिका पैसा आपनकर डॉक्टर कहबो किडनी ट्रांसप्लांट हबो हां किडनी ट्रांसप्लांट हबो दे 25 लाख 40 लाख पके दियो बुझि पाले ए हार्ट ऑपरेशन हबो ना ना डॉक्टर कहजन गोटे हार्ट ऑपरेशन हबो 5 लाख खर्च हो जंदी हां 10 लाख दियो 5 लाख किसो डॉक्टर साहब 10 लाख दियो परिवा आ डॉक्टर कोन कहबे ना ब्लड कैंसर है ना स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करबा हां स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हबो केते हबो ना 20 लाख लागबो दे दे सर को खुशी रे दियो 25 लाख दियो पैसा आतरे उतरु जिना पैसा बुझ पाले ना तेरे सेठी देबे तापर लास्ट रे हबोनी न हबो हला तापर कान मंड मासी हम पास सर 35 लाख खर्च गेलानी मते फोन आस्तिला गोटे सर 35 लाख खर्च गेलानी जमाडी बिक्री कर सारानी आ मगनी आपण बिजुगाड ना ना बिजुगाड सरी गेलानी बिजुगाड सरी की तापर जमी बिक्री 30 लाख 35 लाख खर्च कर सारानी तापर सरी गेलानी हम पाखरे कि मागणा रहबो ना हम पाखरे भी तो पैसा लागबो तेनु बाट कि पई करबे आपण मेशिन टा माने सब बुका लोक ना आपण सब मन जानिले हॉस्पिटल वाला सब लोग जोती डॉक्टर माने लोग जोती आपण किछ कहू ना आपण कि पई कहबे आपण कहले त आपण चाला खाइ जिबे आपण 35 लाख खर्च करबे कि सिटी आपण कैंसर रे बुझ पाले ना आपण कैंसर रे 35 लाख खर्च करबेनी तन तांकर कस्टमर टा खसी गला आपण 3 लाख 5 लाख काम होई जिवो बहुत दिन से तो सॉल्व होई जिवो ना सेठी देबेनी तो जे जानि चालाक चतुर लोक से तांकर कोन करले मेशिन गोटे किनि देले थरे खर्च होला सरी गला आपण देखंतु एई लोकटा तो चिनि थिबे ए तो YouTube रे छाई जंती ना को चिन्ना देखंतु एक घरे भी मेशिन लागला नाटा हम काई कहबे आपण निजे चिन्ह एठी देखंतु शिल्पा सेठी से को मॉडल टा लगै छि देखंतु यार हमर SD501 नुए एटा अलगा गोटे मॉडल से लगै जन हायर मॉडल टा गोटे लगै जन घरे देखि पाले एबे विभिन्न लोक धनी गरीब सेलिब्रिटी सब वेराइटी लोक अछंती जति फोटो हम कलेक्शन करिचे लगै छै गुपचुप वाला जो कहउतले गुपचुप वाला भी देखंतु मेशिन लगै पानी
ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ମେସିନ ଅଛି, ମେସିନ ପାଣି ଆଣିକି ସେ ଘରେ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଟା ନେଇକି ଲୋକ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବ ପାଣି ମିଶେଇକି, ତାର ବି ପଇସା ଇନକମ ହବ, ପଇସା ବି ତାର ନିଜେ ବି ସେଭ୍ କରିପାରିବ, ପଇସା ଇନକମ କରିପାରିବ, ଲୋକ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଷ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏ ମେସିନ ଟା ଆମକୁ ଶସ୍ତା କେମିତି ପଡିବ। କଷ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ ଆମେ କହୁଥିଲେ ମେସିନ ଟା ସିନା କଣ ତ ମେସିନ ସବୁ ଦାମ ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏଭରେଜ ନଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ଧରନ୍ତୁ। ମେସିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡେଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର 2,20,000 ରୁ ନେଇକି 4 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏଭରେଜ ଧରନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେସିନ ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ ଚାଲୁଛି। ତ ସେଇ 2,80,000 ବା 3 ଲକ୍ଷ ମେସିନ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଭରେଜ ନବା, ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ଯେ ମିନିମମ୍ 25 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ଭିସିଂ ହବ। ଧରନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଡିଭାଇଡ ବାଇ 25 ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା କେତେ 12,000। ତ 12,000 ବର୍ଷକୁ ପଡିଲା ଆମକୁ କେତେ 12,000 ଟଙ୍କା। ଆମର ବର୍ଷରେ 12 ମାସ, ତାହେଲେ ମାସକୁ ପଡିଲା 1,000 ଟଙ୍କା। 1,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆମର ଦିନକୁ ମାସକୁ ହେଲା 30 ଦିନ। 30 ଦିନକୁ ପଡିଲା ଆପଣ 33 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 5 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣକା ପଡିବ 6 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ଲିଟର ପିଏ ଦିନରେ ପାଣି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଲିଟର ପଡିବ କେତେ 2 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ଯୋଉ ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରୁ ମିନେରାଲ ୱାଟର ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବୋଟଲ ଆସୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଲିଟରକୁ। ଏଠି ଆପଣ ତିଆରି କରି ପିଉଛନ୍ତି, ଲିଟର ଆସିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅର୍ଥାତ ଆପଣ 2 ଟଙ୍କାରେ କଣ ପିଇବେ? 2 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ପାଣି, ଆଲକାଲାଇନ ପାଣି, ମାଇକ୍ରୋକ୍ଲଷ୍ଟର ପାଣି ପିଇବେ, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଣି ବଟନ ମାରିବେ ପିଇବେ ମେସିନରୁ। 2 ଟଙ୍କା ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ପାଣି ପିଇବେ, ବୋତଲ ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି 20 ଟଙ୍କା ପାଣି ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ କରିବେ, ଏସିଡିକ ପାଣି ପିଇବେ, ମୋଟା ପାଣି, ଆଉ ସେଥିରେ କି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋଢା ପାଣି। ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ୟାର କଷ୍ଟ କମ୍ପାରିଜନ କଣ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଢିବା, ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁ ରେ ପଢିବା, ତ ବହୁତ ପଇସା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଆଇସିୟୁ ଆଡମିସନ ହେଲା ମାନେ ତ ସେ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ପାଣି ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପାଣି ବିକ୍ରି କରିବେ। ପାଣି ବିକ୍ରି କଲେ କଣ ଲାଭ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଚାର୍ଟ ରେ ଯେ 2 ଟଙ୍କା ପର ଲିଟର ୟାର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ କେତେ। ପାଣି ଗୋଟେ ଲିଟର ପ୍ରୋଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ହେଲା 2 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ତ ଥରେକେ 1 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବେନି, ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବେ ମାନେ ଟଙ୍କାଟେ, ଗ୍ଲାସ ଆସୁଛି ଟଙ୍କାଟେ ହିସାବ କଲେ। ବୋଟଲ ଧରନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା, 1 ଲିଟର ଗୋଟେ ବୋଟଲ ହେଲା 2 ଟଙ୍କା। ପାଣି କେତେ ବିକିବେ ନା ପାଣି ବୋଟଲ ବିକିବେ ଆପଣ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାରେ। ଯେମିତି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହଉଛି 40-50 ଟଙ୍କାର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହଉଛି ଲିଟର, ସେତିକି ରେଟରେ ଆପଣ ପାଣିଟା ବିକ୍ରି କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଜଳ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଆମର ପାଣିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଇଏ କମ୍ପାରିଜନ ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯୋଉମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ, କମନ ୱାଟର କାଲକୁଲେସନ ସେଲିଂ କଷ୍ଟ ପର ଲିଟର ଆପଣ କେମିତି ସେଲ କରିବେ ନା ଆପଣ 1 ଲିଟର 40 ଟଙ୍କା ମିନିମମ ଟା 40 ଟଙ୍କା ବିକିବେ, ନହେଲେ 50 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଟାଉନ ନେଇ ଛୋଟ ଟାଉନ ହେଲେ 40 ଟଙ୍କା, ମେଟ୍ରୋ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଣି ବିକ୍ରି କରିବେ 1 ଲିଟର। ଲୋକ ଆସିବେ ଘରୁ ପାଣି ନେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟେ ପାର୍ସନ ମିନିମମ 2.5 ରୁ 3 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବ। ତ 2.5 ଲିଟରକୁ 3 ଲିଟର ଧରନ୍ତୁ, 3 ଲିଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ 2.5 ଲିଟର ପିଇବ। 2.5 ଲିଟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା। ତାକୁ 3 ଲିଟର ବି ଦେବେ, 3 ଲିଟର ନେଇଯା ତୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ପାଣିଟା ପିଇବୁ। ମାନେ 3 ଲିଟର ନେଇଯା, 3 ଲିଟରକୁ ଆପଣଙ୍କର 120 ଟଙ୍କା ହଉଛି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ 3 ଲିଟର ପାଣି ସେ ନେଲା। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ ପେସେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଥାଇରଏଡ ପେସେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣ 3 ଲିଟର ପାଣି ଦେଲେ। 3 ଲିଟରକୁ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଯଦି ମାସ ସାରା ପିଇବ, ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ କେତେ ହେଲା 3,000 ଟଙ୍କା ମାସରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ ପାଇଲେ। ଫାଇଦା କଣ ପାଇଲା ନା ସେ ଆଲୋପାଥି କେମିକାଲ ମେଡିସିନ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କମିଯିବ। ଫାଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ଖାଉଥାଉ, ଆପଣ ପାଣିଟା ନେଇକି ସେ ପିଉଥାଉ ପଇସା ଦେଇକି। ଯେତେବେଳେ ରୋଗଟା କମି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦବ ବା କମେଇ ଦବ ତା ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 25ଟା କଷ୍ଟମର ହେଇଗଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର 25ଟା ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଲେ 25ଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ପେସେଣ୍ଟ 25 ଜଣ ଆସିଲେ ଡେଲି ପାଣି ନେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାସକୁ ଇନକମ କେତେ ହେଲା 75,000। ପିଲା ଗୋଟେ ରଖିଥିବେ, ପିଲା ତାର ପାଣି ଦେଲେ, ତାକୁ ସାଲାରୀ ଫେଲେରି ଦେଲେ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ କାଟି କୁଟିକି ଆପଣ କେତେ ହେଲା ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 50,000 ବି ବାହାରିଲା, ଘର ଭଡା ଫରଭଡା ସବୁ ଯାଇକି ହେଲା 50,000 ବାହାରିଲା। 50,000 ବାହାରିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କ୍ଲିୟର। 6 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ନେକ୍ସଟ 6 ମାସରେ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଲା। ଅର୍ଥାତ ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ। ଚାର୍ଟ ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଆଉ ଏଇଟା ଗପ ବୋଧେ, ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ସେଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ପାଣିଟା କଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହବ ନା? କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହବନି? ଦେଖନ୍ତୁ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଲୋକ ନେବେ। ଏକରେ ତ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ କିଛିଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କିଛିଟା ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କୋଉମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ବହିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଲ୍କ, ଏ ବହିଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧରିଛି ମିଲ୍କ, ଲେଖା ହେଇଛି ମିଲ୍କ ଇଜ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ଏ ବହିଟା 15-20ଟା ଦେଶରେ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲା, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ। ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମାଜନରୁ ମଗେଇ ପାରିବେ ବହିଟା। ଏଇ ବହିଟା ଆପଣ ରଖିବେ, ମାନେ ପାଣି ବିକିବେ, ଏ ବହିଟା ପାଖରେ ରଖିବେ, କଷ୍ଟମରକୁ ପଢେଇ ଦେବେ। କେତେଟା ମେନ୍ ପେଜ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେବେ, ସେଟା ପଢେଇ ଦେବେ, ବାକି କିଛିଟା ବୁଝେଇ ଦେବେ, ସେ ପାଣି ନବ। 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବ, ତା ଘରେ ରୋଗ ଥିବ, ତାକୁ କହିବେ ଆମ ପାଖରୁ ପାଣି ନେଇକି ପିଅ, ତମ ରୋଗ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେଠି ଯଦି କ୍ଷୀରଟା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପିଇ ପାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଗାଈ ତଳକୁ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି, କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ 50 ଟଙ୍କା, ତ ପାଣିଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ସେ 50 ଟଙ୍କା ନବ? ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଯିବ, ଏ ବହିଟା ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ସେ ପାଣି ନବ। ଆମେ ବୁଝେଇଦବୁ, ଆପଣ ମେସିନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଡାକିବେ, ଆମେ ପୁରା ଦିନେ କ୍ଲାସ କରିଦବୁ। ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ବସେଇବେ ସବୁ ଡେମୋ ତ ଦେଖି ଦେଇଥିବେ ସବୁ, ତାର ପୁରା ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିବାର ଥିବ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦବୁ।
ମାନେ ଫୋନରେ ଆମ କନଫରେନ୍ସ କରିଦେବେ ବୁଝେଇଦେବୁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୁଁ କ୍ଷୀର ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଲୋକ ପାଣି ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ପାଣି ନେବା ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ରିକଭରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢିବେ ହେଲା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟେ କିଣୁଛି 25,000 30,000 50,000 ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମିକା ଗାଈ କିଣୁଛି, ଗାଈ କିଣିକି ତାକୁ କଣ କରୁଛି କ୍ଷୀର ଆଣି ବିକୁଛି। ତ ଏଠି ସେମିତି ଆପଣ ତ ମେସିନ ଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା, ମେସିନ ଟା କିଣିଛନ୍ତି, ତ ପାଣିଟା ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋକ ଭଡା ଦଉଛି କି ମେସିନ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ଘରେ ତେଲ ଆଣିକି ପେଡି ଦଉଛି କି ଭଡା ମାନେ ଦଉଛି, ତ ସେମିତି ଏଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ବିଜନେସ କଲେ, ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୋଟେ କଲେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ କଲେ, ଏଥିରେ ପାଣି ଆପଣ ବିକ୍ରି କଲେ। ତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ପାଣି, ଏଥିରେ ପାଣି କିଛି ମିଶା ହଉନି, ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ସେଇଟା ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ସବୁ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ସେ କେମିତି ମାସରେ 10ଟା 20ଟା କଷ୍ଟମର ପାଣି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମେସିନ ପଇସା ମଧ୍ୟ 6-7 ମାସ 8 ମାସର ମେସିନ ପଇସା ଉଠେଇକି ମତେ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। जो पानी वेस्टेज होची से पानी भी तो आपण बोउछनी ना। आपण हिसाब करले 40 टका भी बहुत कम हो जाउछ, किंतु लोक माने गोटे जीप रे 5 बोली के भलो दिनसटे हला, माने गोटे लीटर को 40 टका दउछ नै 40 टका। हां माने मो मास दिन को लोक नउछंती 30 से 40 लीटर पानी मोर सप्लाई हुए। लोक नउछंती ना 30-40 हम घर आसी नउछंती। दिनु केते पानी जाउची? 30 से 40 लीटर दिया हो। 30 से 40 लीटर माने लीटर खला 40 टका ना केते कहले? आज्ञा आज्ञा 40 माने 40 40 हां आज्ञा कहले बोले आपण जदी खाली मशीन आनी पगले घरे बसिबे, आपण को पाकु जदी टिके हाइलाइट हिगला आपण के एरिया रे, हां आपण को घर को डेली लाइन लागे, आपण डेली 60-70 लीटर पानी खाली बिकिबे खाली खीर बढिया। हां माने आपण कोन जिबार नै, लोक घरे बसले हां सेटा बनै देले, गोटे 40-50 लीटर ड्रम रखी देबे, हां हैला मशीन की स्टार्ट सेटअप करे देबे, हां बस सकाळ बसिबे 10टा बजे आराम से 30-40 लीटर बिकिबे, पूरी संध्या रे आपण को जदी मशीन रखले बोले दिन सारा लोक आपण घर को आसी पानी दबा। ओहो ताको टाइम उड कर दवार छै एई एथि के सपोज हम सकाळ धर 10-15 लोक आसीले, तो कहार टाइम होउची सर खरा बेले से आसीबो कि कहार टाइम होउची संध्या बेले आसीबो, सेमाने तांकर पानी जार कि से जोदरे पानी रखिया चाहउछंती, सेमान थारे नै गाइबे हो ना, सेमान राणी के आसीबे। आपण को बोतल की किछ आपण को दरकार ही नै, आपण खाली बतै देबे जे जो पानीटा रखिबे। एक्चुअली हम तो हम जो प्लास्टिक पानी बोतल पानी पिउछु, से बोतल पानी हमको रखिया कथा न। ओहो हला तां खाली बतै देबे जे गोटे भलो मार्केट जो हमर थर्मोकोल वाले जार मिले कि हमर जो 5-10 लीटर मतलब पानी जो स्टोरिंग रही पारे भलो, सेमान से गुटे किन देबे। थोर तो इन्वेस्टमेंट हो नै कि थोर इन्वेस्टमेंट करबे, जे जते पानी पीबो तारा फैमिली पे जे 5 लीटर नबो कि 10 लीटर नबो, से हिसाब से तारा बंदोबस्त करबो हो। बस 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 आपण खाली पानी देबे, आपण पानी बिकी बिकी आपण लखपति हेबे, आ जीवन सारा लाइफ टाइम रे पानी बिकु देबे। वाह वाह आज्ञा जेतल से माने बेनिफिट भी पाइबे नै कि बेनिफिट जेतल पाइले, सपोज से हम के माइंड सेट करला नै मु एते पानी डेली डेली आनी कि पिया पे क्या, हां मु काई ये पांडा कोन ये पांडा आपण लाइफ पानी पिए, माने मशीन रिसेंट बाहर करी पीले तार चमत्कार आपण देखिबे। हां सेही पानी गोटे दिन माने आजिकार पानी आज ही यूज करिवे बेस्ट, एटा जानि मिले मशीन चलेबे पीबे, मशीन बंद करिवे। हां कारण मशीन रे स्टोरेज रो सुविधा नै, आर क्वालिटी होची मशीन चलेबे रिसेंट पानी बाहर करिवे, रिसेंट पानी देला बे देले भी से रखी करी भी 2-3 दिन पिउछन बढ़िया रिजल्ट आसी। हां त जदी लोक देखला बारंबार मु पानी बोहे करी पिउची, त जदी मोय सबले जीवा आसे जदी कोनो से कारण रो मु घरे दीदी पे पड़ी गली कि कोनो बंधु घर पड़ैल, त हम घर लोक पानी पी परिबेनी। हां घरे मशीन टा लगेई देले जेतबेले चाहिबे सेतबेले पानी पीबे एनी टाइम। ए भितरु आपण किछि किछि रिजल्ट पाइछन माने डायबिटीज कार नॉर्मल ही छी, जबरदस्त रिजल्ट लागे। आ कोन कोन सब बेनिफिट पाइले रिजल्ट रे केंगन रे कोनोसी कंप्रोमाइज नै ना, सेटा तो सियर आपण पूरा 100% आपण पूरा बिंदास रहबे जे आदरे पानी पीला माने 100% रिजल्ट बुझले कि नै, आरे कोनोसी डाउट नै जे किछि हबनी बोले कि बडी शुद्धता रे ना, पूरा टोटली साइंटिफिकली पूरा प्रैक्टिकल दिस। हां आदरे किछि लुचा छपा किछि नै आपण बडे बडे आपण डॉक्टर जदी पचरिबे हमको कोन पानी पिया दरकार, पानी रे सब कोन कोन क्वालिटी रहा दरकार, से जदी आपण कहि देला आपण सब दिन से पानी रे पाइ जिवे। आपो सर केते दिन हेगलानी से मशीन बसिवार? मोर हे गला ए डिसेंबर को 1 ईयर कंप्लीट हे जिवो, माने 8 मास लानी पाखा 8-9 मास लानी बकिन बसलानी। आज्ञा 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 बाबा ताने पाखा पाखी 40 लोक माने खंजा हे गलानी से कस्टमर पूरा नै कि? आज्ञा आज्ञा हां से कस्टमर से फिक्स हे करी ए रिसेंट ए मास रे 3-4टा कस्टमर मशीन बुक करछन पूरा। हां ना माने मशीन नेबे हां हां माने गोटे लोक रे माने टीचरशिप से माने पानी पीमु ताको पानी देली पीली चिप रेट रे देली, से माने पीले माइंड सेटअप करना हम घर लगे बोली कि, तापर जति दिन पानी देले पैसा कमैली। हां तो माने हां
ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ୱାନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନାଇଁ କି ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆପଣ ପଇସା କଲେ ମେକଅପ୍ କରିକିରି ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆପଣ ଯଦି କେଙ୍ଗେନ୍ଦର ଥରେ ଆପଣ ମେସିନ୍ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ପଇସାର ବି ଲସ୍ ନାହିଁ। ଠିକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସୌକ ହେଇଗଲାଣି ଘରଟେ ବନଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଘରଟେ କମ ସେ କମ 60-70 ଲକ୍ଷର ଘରଟେ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତାପରେ ଯଦି 60-70 ଲକ୍ଷର ଘରଟେ ବନେଇଲେ ମାଇଣ୍ଡ ରାଗ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଘରଟେ ବନେଇଲି କମ ସେ କମ ଘରେ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲରଟେ ଥାଉ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ପୁରା ପରିବାର ଯିବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ 8-10 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ କାରଟେ କିଣିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଅକେଜନରେ ହିଁ ବାହାର କରିବେ। କୋଉଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମେଡିକାଲ କାମରେ ବାହାର କରିବେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶୋ ଲାଗି ରହିଲା ମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମେସିନଟା କଣ ଆପଣ ଯଦି କିଣିଲେ ଡେ 1 ରୁ ଆପଣ ହୋଲ ପରିବାର ୟୁଜ କରିବେ ପୁରା ଦିନଠୁ ରାତି ପୁରା ଏନି ଟାଇମ୍ ୟୁଜ ହେଲା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିବେ ନା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ ଯଦି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ତ ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ରେ ଲାଗିବ ମୋ ହିସାବରେ ମୋର ଯୋଉ ମେହନତ ମୁଁ କରୁଛି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମତେ 2 ପଇସା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ମୋର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ମିଶେଇକିରି ତ ମୋର ମୁଁ 40 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଇଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବରଂ 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଧନୀ ଲୋକ ଉଡେଇ ଦେବେ ପଇସା ପଇସା ଅଛି ଉଡେଇ ଦେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ପଇସା ଥିବ 40-50 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ 2 କୋଟି ଥିବ ସେ ତ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉଡେଇ ଦେବେ ତାପରେ ଏଟା ବି ବେଶୀ ବି ପଇସା ନୁହେଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ ନେଇକି ଯଦି ନେଇପାରିବେ ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷିଆ କିସ୍ତି ରଖିବେ 3 ବର୍ଷିଆ କିସ୍ତିରେ ମାସକୁ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଲେ ପାଣି ବିକ୍ରି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ହେଲା ମାସରେ ଯଦି 20ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ 20ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେ ମେଡିସିନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଦରକାର ଯେ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନା ଡକ୍ଟର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ ପାଣିର ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇବେ ପାଣିର ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ପାଣି ପିଇକି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମୋନିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବୁ ଆମର ଲିଙ୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ନେବେ ମେଡିସିନ ନେଲେ ସିନା ଦୁନିଆ କଥା ପଚାରିବେ ପାଣି ନେଲେ ତ କିଛି ପଚାରିବେ ଆମେ ବି ପାଣି ପିଉଛୁ ଆପଣ ବି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇକି 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ ସେମିତି ଯଦି 20ଟା ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ ହେଇଗଲା 8,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ମେସିନ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଯଦି ମେସିନଟା ଯଦି ଘରେ ବସେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବେନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 12,000-15,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ ପରେ ରାସ୍ତା ସେ ଦେଇଦେଲା ଆପଣ ଯଦି କାର୍ କିଣିବେ ଭଡା ଦେବେ ତ କମର୍ସିଆଲ କନେ ଯାଇକି ସେ ଭଡା ଦେବେ ପଇସାଟା ପାଇବେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏଠି ଯେମିତି ମେସିନଟା ଆପଣ ରଖିଲେ ଲୋକ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଲୋକ ପାଣି ପିଇକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାସରେ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଲା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଣିବାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଥିବ ଯେମିତି ଆପଣ କିଣିବେ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପକେଇ ରଖିବେ ମାନେ 2%, 3%, 5%, 2-3%, 5%, 7% ମଧ୍ୟ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଏବାଟେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଥାଇରଏଡ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଣସି ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ସେ ବାଟ ତ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଫେଲ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଣି ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଯେ ଆମର ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡିଓଟା ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଲେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ମେସିନଟା ଆପଣ ନେଇକି ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ବା ଉପକୃତ ହେବେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟେ ମେସିନ ନେଇକି ୟାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତିନି କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେରୁ ପଇସା ରେଡି କରି ଏ ମେସିନକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେସିନ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କୋଉ ମଡେଲ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ଅଛି ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ ବା ଆମର ସାଇଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ayurvedodisha.org ନାଇଁ ତ arogyaodisha.org ଏ ସାଇଟରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିପାରିବେ ରେଟ୍ କେତେ କଣ ଅଛି ଆଇଦର ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ पैसा पेमेंट करें ना आम कंपनी अकाउंट नंबर देवु कंपनी अकाउंट नंबर आप पेमेंट करके मेसीन मगई पारे से विषय डिटेल्स कथा आम पाखर किनले कौन फायदा पाइबे ना सब आम हेल्प करूँ जमीक एक्सेसरीज है सर्विसिंग है इंस्टॉलेशन है सब विभिन्न विषय प्लस आपंकर नेला को रोग केमती कौन पानी पिया केमती को पीएच केते ओआरपी केतबेले कौन तार सब टाइम ड्यूरेशन पानी पीबार कौन सब बेनिफिट प्लस रोगर सह परामर्श सब आम सहित पाई पारे तेणुक आम पाखर आप ऑर्डर कर बेनिफिट रे फायदा रही जदि जल चिकित्सा केन्द्र करने चाहते डिस्ट्रीब्यूटर हाँपी चाहते सहित आम सहित जोगाजोग करेंगे आ गोटे कथा आमर जमी गाई को माता भाव पूजा करती गोमाता
କାହିଁକି ନା ଗାଈ ପାଖରେ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳେ ଆମକୁ, ଗୋବର ପାଖରୁ, କ୍ଷୀର ପାଖରୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେ ଗାଈ ଦିଏ। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ଗାଈକୁ ଆମେ ମାତା ପରି ମାନୁ। ଗୋମାତା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ହୁଏ। ଗାଈ ଆମର ଯେମିତି ମାତା, ସେମିତି ତୁଳସୀ ଆମର ମାତା। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ପାଣି ଦଉ, ତାକୁ ପୂଜା କରୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବାଗରେ କାମରେ ଆସେ, ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଆମର ମାତା। ସେଇପରି ଆମ ଘର ଘରେ ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଗାଈଟା ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଟାଉନ ଲୋକମାନେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ଆମର ମାତା। ଗଙ୍ଗା ଆମର ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପିଇ ବହୁତ ପବିତ୍ର, ତ ସେ ପାଣିଟା ପିଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ରୋଗ ଫୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏପଟ ସବୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୂଳ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ତ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଆମେ ଘରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଆପଣଙ୍କର ଆମର, এই ମେସିନ ରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ଗଙ୍ଗା ପାଣିର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି, ସେଇ 4ଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର ଏଇ ମେସିନ ରେ ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ମାଇକ୍ରୋକ୍ଲଷ୍ଟର, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଆଲକାଲାଇନ୍। এই 4ଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଅଛି। ଆମ ମେସିନ ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଣି 4ଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଟିକେ କମ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମେସିନ ରେ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାୱାର ଟାକୁ ବଢେଇ ଦଉଛି, ତେଣୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ପାଣିରେ ଆମେ ବଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଘରକୁ ନ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତୁଳସୀ କି ଆଣିପାରିବା। ଗାଈ ଗୋମାତାକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣି ନ ପାରିବା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ମାତାକୁ ଆମେ ଏଇ ମେସିନ ଟାକୁ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ରଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ମାତା ପରିକା କାମ ଦବ। ମାନେ ଇଏ ଆମର ଗଙ୍ଗା ମାତା, ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗଙ୍ଗା ମାତା। ମାନେ ସେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ପାଇବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରିବା, ତାଠାରୁ ବେଟର ପାଣି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିହାତି ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆପେଲଟା, କଟା ଆପେଲ ଦେଖାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କଟା ଆପେଲଟା ଆପଣଙ୍କର ସଫା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ମାଟିଆ ହେଇଗଲା। କିଛି ସମୟରେ ମାଟିଆ ହେଇଗଲା, ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଗଲା। ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଏ ଆପେଲଟା ଭଲ ଅଛି, ଏ ଆପେଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲଟା ଖାଇବା, ଖରାପଟା ଫିଙ୍ଗିଦବା। ଖରାପଟା ପଜିଟିଭ, ଭଲଟା ନେଗେଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଣିକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ଯାକ ପାଣି ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ କୋଉ ପାଣିଟା ପଜିଟିଭ, କୋଉ ପାଣିଟା ନେଗେଟିଭ, ସେଟା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିଟର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କଲେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବା କେମିକାଲ ପକେଇକି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କିଛି ହଉନି ସେଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ, ଯୋଉଟା ପିଙ୍କ ହଉଛି ସେଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପାର୍ଟ 1 ରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡା ରୋଗ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ପାର୍ଟ 2 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜମା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କିଡନୀ ଡାୟାଲିସିସ୍, ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ ବଢି ଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ ବାର ନଉଥିବେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ଲଡ ଚଢୁଥିବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ସେ ପାଣି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟାକ ଏ ପାଣିରେ ଆମର ଦେଖିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ଆୟନ ରହୁଛି, ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁକରି ଲାଇଭ ୱାଟର ଥେରାପି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଲାଇଭ ୱାଟର ଥେରାପି ବା ମିରାକଲ ୱାଟର ଥେରାପି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ତାକୁ, ବା ଆୟୋନାଇଜ ୱାଟର ଥେରାପି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ତାକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ତେଣୁକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁରା ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବୁ। ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।